धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास मो भूपेंदर आपण समस्त को स्वागत जनाऊँ आज ये नुआ अध्याय नुआ अध्याय किसी नुआ कथा घटव आ पर मुहूर्त कौन घटव मु जानी नहीं आपण भी जानी ना किंतु गोटे मनरे विश्वास अच्छी जे पर मुहूर्त किसी ना कि तो घटव यही विश्वास आम राति शोऊ सकाळे भी उठू किंतु आज्ञा यही दुनिया रे केते लोक एमतिया थे राति शोई थे किंतु आउ सकाळे तांको आखि खोली नथिबो किंतु आम मन से विश्वास आज्ञा से जदि विश्वासटा धरिकी आगेबा निजुक टिके बागेबा आगु निहाती क्या ना कौन आम टिके जोगेबानी मो मन तो आज्ञा बहुत द्वंद्व आसे मोर विश्वास बेले बेले आपण मन भी यही द्वंद्वटा आसुथुब आम प्रतियोगी मन भी बेले बेले द्वंद्वटी आसे दूरेबे किए जणिए जे आम गहण अच्छी अतिमात्रा आपण मैंने भल पाइबा देइचंती तांको हृदय रे सी घर करी रही आपण समस्त हृदय रे से आउ कई नुहंती भारी गुणी भारी ज्ञानी अति आपणार पंडित जीतू दास आम समस्त महागुरु आपन को नमस्कार स्वागत जनाऊँ आज अध्याय रे कौन किछि आम समस्त को कहिकरी आज अध्याय को आगेबा। दया कर दिन बंधु शुभे जाऊ आज दिन दया कर दिन बंधु कर जोड़ी श्रीछा मोरे करु अछु निवेदन दया कर दिन बंधु मो पुपी भाई भाषा रे आज दिनटी समस्त मंगलमय हो जेतिकी दर्शक दर्शिका बापा माँ माने समस्त को मो तरफ आम चैनल तरफ पुपी भाई तरफ समस्त तरफ आम कर्मकर्ता मान तरफ आपण मान कोटि कोटि प्रणाम एमती भल पाइबा दौ था एमती भल पाऊ था एमती टिके आशीर्वाद करू था कल्याण करू था आपण मैंने होचंती आम पाई भगवान भलरे थांतु आपण माने निश्चित भलरे थांतु आ कार्यक्रम को उपभोग करू थांतु मो पुपी भाई की टिके मते न दियंतु ताकू टिके कल्याण दियंतु आगे चल। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु अति सुंदर भाव आम समस्त को आपण भल भल कथा कहले आजी आम सहित तीन जन ये अच्छा प्रतियोगी आपण समस्त को मुझे स्वागत जन दूसरी सर्वप्रथम सर आपन को अनुरोध करी बसिकी निज परिचय टिके दे दियंतु। मो अशोक कुमार महाराणा संस्कृत शिक्षक सर्वदा हम संस्कृत से प्रचार कृतवान समग्र भारते अस्मि संस्कृत भाषा कथम सर्वत्र प्रचार भविष्यति तदर्थम हम कार्य करोमि न केवलं संस्कृत भाषा पंडितानां कृते ब्राह्मणानां कृते सर्वेषां जनानां कृते लोकानां भाषा कृषकाः कथम संस्कृतेन वार्तालापं करिसन्ति कृषक माने संस्कृत कथबार्ता करिपारि केचन वदन्ति केते लोक कहउछन्ति संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा मृत भाषा न संस्कृत सर्वेषां जनानां भाषा लोक भाषा भवितुम अर्हति भवान् अपि संस्कृतं वदितुं शक्नोति आपण मध्ये संस्कृत कथबार्ता करियाको समर्थ हेबे आज्ञा संस्कृतं वद भारतीय भव विदेशेषु अपि जनाः गीता भागवत रामायण आदि ग्रंथ अध्ययन कुर्वन्ति विदेश मध्य आमर पाश्चात्य लोक जर्मन जापान हार्वर्ड आदि विश्वविद्यालय मान सेठार मध्य संस्कृत महती चर्चा भवति गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता तेणु संस्कृतम एवं एभली एक भाषा पवित्र भाषा तेणुक संस्कृत अध्ययन करंतु संस्कृति संपन्न हंतु आम गोटे श्लोक गाई दौची सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेन तविद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सन्मानः सदा भव देशभक्त्या आत्मत्यागेन सन्मानः सदा भव तेणु सत्येन ब्रह्मचर्येण सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यात्मा प्रमदः कुशलान्न प्रमदितव्यं सत्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव यो भारतीय संस्कृति वर्षाणां भारतं श्रेष्ठं देशानां उत्कल स्मृतः नास्ति उत्कल से समो देश देश नास्ति महितले तेणु आमे हूँ भारतीय त्यागर संस्कृति ये भोगर संस्कृति नुहे तेणु संस्कृतर प्रचार हो संस्कृतिर मध्य प्रचार हो यह ही मुझे कामना करुँच। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
आपण आम मंच को आसी अति सुंदर भाव में निज परिचयटे देले जो कर्मटी आपण करूचंती भारी उच्च कोटीर आउ केते जड़ित आपण अछंती आत्मारू आपण जोड़ी हेकरी अछंती आपण कर्म को नेकरी आउ जो इच्छाटा आपण रखिचंती ये भारी सुंदर इच्छाटी सर आमे चाहिबू आपण को मनस्कामना सब बेले पूर्ण हो आउ आम मंच को आसीचंती सेइथि आपण को बहुत बहुत शुभेच्छा कारण आमे तो एबे प्रश्न उत्तर ज्ञानर लड़ई को आउ टिके आगेबू सर मु अनुरोध करबी आपण टिके निज परिचय हमकु दे दियंतु मु मायाधर पंडा जाजपुर विरजा क्षेत्र आसी मो घर मा जाजपुर तालपदा बहुत बढ़िया सर जेहेतु आप मंच को आपण आसी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा आउ अभिनंदन भी जेहेतु आसिक आम मंच रे आपण आसी मैडम टिके निज परिचय टिके दे दियंतु मु संध्याराणी दास भुवनेश्वर गृहिणी गृहिणी आपण चलंतु भुवनेश्वर आपण आसी आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छा तीन जन आम सहित अछंती आउ महागुरु आम सहित अछंती ताले अपेक्षा कहीं धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास आम गहन अशोक सार मायाधर सार संध्याराणी मैडम अच्छा आप समस्त पुणी थे स्वागत जन दूची नियम टिके बुझे दूची आम महागुरु सामने काच बेलाटे थुआई ता भितर किछिटा कॉइन अच्छी तीनोटी कॉइन अच्छी मु जन को अनुरोध करी आप प्रथम जी जे भी जहाँ को भी कहि से कॉइनटा आणवे मत देवे ता भितर गोटे नंबरटे लिखाई से नंबर रे जो नंबरटे आसीथिबो 1 2 3 ये सामने भी 1 2 3 लिखाई जदि 1 आसला प्रथम स्थान ग्रहण करेंगे द्वितीय एमती नंबर वाइज से स्थान आप ग्रहण करेंगे प्रश्न जार 1 नंबर रही प्रथम स्थान में बसवे प्रथम प्रश्न मुझे पचारि जो उत्तर भूल हम प्रश्न आउ जन पाखक चलीज से भी जब उत्तर भूल है आउ जन पाखक चलीज गोटे भूल किसी असुविधा ना आप पुणी थे प्रश्न आप पाखक आसीपर किंतु यही यात्रा भितर जदि दुई थर आप उत्तर भूल दौरान ताले आम मंचठू आपन को विदाय नहीं जावाक पड़ो प्रथम 5टी प्रश्न माने अध्यायर प्रथम 5टी प्रश्न भितर जदि कौटी जेकोसी गोटे प्रश्न रे जदि आप 3 जन भूल उत्तर दौरान फिर भी डरबार ना कहीं ना जहाँ को मु प्रश्न पचारि पर जी बसीचंती से प्रश्नटी ता पर प्रश्नटी पाखक चलीज किंतु 5टी प्रश्न पर जोठी भी गोटे प्रश्न जदि आप 3 जनकर उत्तर भूल हो 3 जन को विदाय नहीं जावाक पड़ो कथा एतिकी 3टी प्रश्न जदि आम सठिक उत्तर दौचे ताले ओडिया भागवतर ये पुस्तक सिद्धार्थ परिवार तरफ आपको भेटी हिसाब से मिल जदि कम से कम 5टी प्रश्न बा 5टी प्रश्न सठिक उत्तर आम दौचे ताले वेदव्यासर उपाधि आपड़ एठू नहीं जी प्रत्येक प्रश्न में 30 सेकंड समय मिल कथा एतिकी तो जेहेतु ये मैडम अच्छा मु मैडम को प्रथम अनुरोध करी मैडम से गोटे कॉइनटे काढ़ी मत दे दियंतु आपंकर 1 नंबर बाहरिला तो मु अशोक सार को कहबी अशोक सार आप पलि आसतु मैडम से स्थान ग्रहण करेंगे आपन गोटे कॉइनटे काढ़ी दे सारंकर 3 नंबर बाहरिला सर आपन से स्थानटी ग्रहण करेंगे संध्याराणी मैडम जेहेतु प्रथम स्थान आपन से जगह बसिले तो प्रथम प्रश्न मु आपन को पचारिबी जदि आप प्रस्तुत अच्छा मत कहे ताले प्रथम प्रश्न आप पाखक नहीं आसबे आज्ञा नहीं आसबी आज्ञा प्रथम प्रश्न मन देकी शुणिबे प्रश्न होची देवी सती पिता नाम कौन ऑप्शन होची हिमालय ब्रह्मा अग्नि दक्ष प्रजापति आपंक समय आरंभ हला दक्ष प्रजापति जदि कहिबे मु गंठी पकेबी चाहिए आपण उत्तर बदलई पारिबे नहीं ठीक अच्छी ठीक अच्छी मु गंठी पके देई ताले आज्ञा माने मैडम आगुआ कहि सारलेनी जे ठीक अच्छी गंठी पकाओ न पकाओ मो उत्तर ठीक या तो आज्ञा कौन करंती आपण नमो आपण तो गृहिणी कहिले घरे के अछंती घरे दी झियो आम स्वामी दी झियो केते बड़ जणे भी ताकू 15+ फर्स्ट ईयर है दुर्गा आउ सान झील ना भवानी तार क्लास 5 दुष्ट किए गेला किए नहीं सान दुष्ट से बड़ भौणी को डराई दिए बेले बेले हाँ बहुत झगड़ा लगती सार कौन करती सार एबे कोरोना पाई हमर मार्केट बंद हो गला तो ना अच्छा गोटे कंपनी रे गार्ड अच्छा आगु कौन थिला कोरोना पूर्व कोरोना पूर्व हमर मार्केट रे दुकान थिला
ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ? ହଁ ସେଟା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ ଉଠା ଦୋକାନ ଥିଲା ତ ସେଟା ଏମିତି ବାକି ହେଇଗଲା ସବୁ ଆଉ ଲୋକ ବି ଆସିଲେନି ବେଶୀ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆଉ। ବହୁତ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ କୋରୋନାର ଏଇ ଆଜ୍ଞା। ସମୟଟି ବହୁତ ମଣିଷର ବହୁତ କାହାର କୋଉ ବାଟରେ ହଉ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ବଦଳେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ଦୁନିଆ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିଟି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆପଣ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢିଆ, ଗୋଟିଏ ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଆପଣ। ଯଦି ମତେ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସଗୋଲା କେଉଁ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ? ଅପସନ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ। ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବା। ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ ଦୁଇଟି ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ମାୟାଧର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଯିବ। ମାୟାଧର ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ନା ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଅଶୋକ ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अतिशोहनम उत्तरम समीचीनम अस्ति। ठीक अच्छे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उत्तर रे एकमत अच्छा अशोक सर, किंतु द्वंद्व टिके मायाधर सर कहले। मुझे आपको कही रखे, आप जेहेतु कहले नीलाद्री विजय होची संध्याराणी मैडम। सठिक उत्तर, दुईटी थाक पहुँचले। बहुत बहुत अभिनंदन आपको। मायाधर सर कौन लगुच आसब? दुईटी प्रश्न सठिक उत्तर दे सारे। ସବୁ ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା। सबू प्रभु ଉପରବାଲା। संध्याराणी मैडम यदि मते कहिबे तृतीय प्रश्न नि म आपन पाखु आसुची। आज्ञा प्रस्तुत अछंती? अति सुंदर। ये तृतीय प्रश्न आपन को पई। आज्ञा यदि ये प्रश्न सठिक उत्तर दउचंती ताले एठू आम ओडिया भागवतर ये पुस्तक सिद्धार्थ परिवार तरफ गोटे भेटी हिसाब रे आपन पाइबे। प्रश्न होची तत्व मतरे मनुष्य शरीर रे केतोटी द्वार अछि? ऑप्शन होची 8टी, 10टी, 11टी, 12टी। आपन समय आरंभ हला। तत्व मतरे मनुष्य शरीर रे केतोटी द्वार अछि? 8टी, 10टी, 11टी, 12टी। 8टी। आपण कहउछंती 8टी। जदि कहिबे मु गंठी पकेइबी, चाहिले उत्तर बदली पारिबे। समय सरी आसुची। 8टी। 8टी आज्ञा गंठी पड़ी जाइछि 8टी रे। जदि ठीक एठू ओडिया भागवतर ये पुस्तक निहाती नहीं कि जिबे। जदि भूल मायाधर सर पाखकू ये प्रश्न चली जीव। आपण कहले 8टी। संध्याराणी मैडम 8टी होची कौन कहूतिले? ठीक लगुची ना भूल लगुची उत्तरटी? द्वंद्व अछि। द्वंद्व उत्तर देइचंती। 8टी होची भूल उत्तर। ये आपनकर प्रथम भूल हैला। ये तृतीय प्रश्न आजिर अध्यायर। ये प्रश्न वर्तमान मु मायाधर सर आपण पाखकू ये प्रश्न नहीं कि आसुची। प्रश्न पुणी थरे कही दउची। तत्व मतरे मनुष्य शरीर रे केतोटी द्वार अछि? 8टी कटिगला। 3टी ऑप्शन आपन पई। 10टी, 11टी, 12टी। गोटे उत्तर कहिबे, भाबी चिंती की कहिबे। 10टी। 10टी रे गंठी पड़ीगला। आपण टिके पूर्वरु कहूथिले सार गणिलेनी, हाँ ना? मु हठात देखला बेलू आप एमती गणुले। आप कहले 10टी। मायाधर सर जेहेतु आप कहले 10टी, 10टी होची कौन लगुच? अशोक सर सी उत्तर दे सार कहबे। आगुआ कहे हौ। जेहेतु 10टी आप कहले मायाधर सर 10टी होची सठिक उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अभिनंदन। गोटे थाक आप पहुँचले। यही कथा को नहीं टिके महागुरु पाखक जावा, तापर द्वितीय प्रश्न नहीं आप पाखक आसवि। महागुरु कौन कहे? माँ एते पढ़िच बाट जानी ना?
ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୋ ମା ସବୁ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ତମକୁ ଜାଣିଛି। ତମେ କ'ଣ ପଢିଛ, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ତମର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ପୁପି ଭାଇ ବି ଜାଣିଛି ତମକୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତମକୁ। ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମା, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଛ ତମେ। ଏଇ କଥାଟା କହିପାରିଲନି। ନାଇଁ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ରଖିଲା 10 ବାଟ, ଲଗାଇଲା କବାଟ, ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ, ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ବେଗେ କାଟ। ଯାଜପୁରିଆ ଭାଇ ମୋର କହିଦେଲେ। ଦେଖ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କ ମା ବିରଜାକୁ, ଯାଜପୁରର ମାଟିକୁ। 10 ବାଟ, ଆଖି 2, ନାକ ପୁଡ଼ା 2, 2 2 4, କାନ 2, 4 2 6, ପାଟି 1 7, ଲିଙ୍ଗ 8, ଗୁଜ୍ୟ 9, ତାଳୁକା ରନ୍ଧ୍ର 10। ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସେ ଯିବ ସେହି ବାଟେ ଯାଇ, ତାହାର ନାମଟି ଦୁକୁ ଦୁକି ଯେ ବୁଲାଇ। ଯେତେବେଳେ କୁନି ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପତଳା ଚମଡ଼ା ଦୁକ୍ ଦୁକ୍ କରୁଥାଏ। ମା ତମେ ଭିତରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ମାର, ହଁ ମାରନି? ମାରିନ ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏଇଠି ଜଡ଼ା ତେଲ ମାର, ଛୋଟ ଛୁଆର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୁକ୍ ଦୁକ୍ କରୁଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ନମ୍ବର ବାଟ। ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥାଏ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇଥାଏ। ତା ନାଁଟି ହେଲା ଦୁକୁ ଦୁକି। ଇଏ ହେଲା 9 ବାଟ, ଆକୁ ମିଶେଇଲେ 10। ଆକୁ ଭୀମ ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଭଲା ସେ ବିନ୍ଧାଣି ଏ ଘର। ଆରେ ଘର ଥିଲେ ସିନା ବାଟ ରହିବ। ଭଲା ସେ ବିନ୍ଧାଣି ଏ ଘର କରିଛି ତିଆର ଗୋ, ଭଲା ସେ ବିନ୍ଧାଣି ସେ କବାଟ ଲଗାଇ ଅଛି, ବାବୁ ନବ ପରକାର ଗୋ, ଭଲା ସେ ବିନ୍ଧାଣି। ଏ ଘରକୁ ଯୋଉ କାରିଗର ଯୋଉ ବିନ୍ଧାଣି ତିଆରି କଲା, 9ଟା କବାଟ ଲଗାଇଲା, ଉପରେ ରହିଲା 10 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ହେଲା ଦୁକୁଦୁକି। 9 1 10। ଏ 10 ବାଟ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ବାଟ। ତତ୍ୱମତର କଥା ଏଟା, ଆକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ୍। ମା ଏ ଗୋଟିକରେ ତମେ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ଯାହା ହଉ ମୋ ଯାଜପୁର ଭାଇ ମୋର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖେଳନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଚାଲି ଆସିଛି ଆମ ମାୟାଧର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସାର୍। ମଝି ମଝିରେ ଅଶୋକ ସାର୍ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାୟାଧର ସାର୍, ଯଦି ମୋତେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବି। ପଚାରିବି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା, ହନୁମାନ, ଶ୍ରୀରାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। ଯଦି କହିବେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି? ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ୍, 2ଟି ଥାକ ଆପଣ ଭି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଭୁଲ, ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ରାମଙ୍କର ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କହିଦିଅନ୍ତୁ। ରାମଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ପୂର୍ବଜଂ ରଘୁବରଂ ସୀତାପତିଂ ସୁନ୍ଦରଂ କାକୁସ୍ତଂ କରୁଣାକରଂ ଗୁଣନିଧିଂ ବିପ୍ରପ୍ରିୟଂ ଧାର୍ମିକଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧଂ ଦଶରଥତନୟଂ ଶ୍ୟାମଳଂ ଶାନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦେ ଲୋକାଭିରାମଂ ରଘୁକୁଳତିଳକଂ ରାଘବଂ ରାବଣାରି ଆଦୌ च ରାମଂ ତପବନ ପ୍ରବେଶଣଂ ହତ୍ୱା ମୃଗକାଞ୍ଚନଂ ବୈଦେହୀ ହରଣଂ ଜଟାୟୁମରଣଂ ସୁଗ୍ରୀବ ସମ୍ଭାଷଣଂ ବାଳି ନିଗ୍ରହଣଂ ସମୁଦ୍ରତରଣଂ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଦାହନଂ ପଶ୍ଚାଦେ ରାବଣଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣନଂ ଏତଶ୍ରୀ ରାମାୟଣମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହିଲେନି ଯେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୀଚୀନମ୍। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଜନ୍ମଦିବସ। ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶୋକ ସାର୍। ମାୟାଧର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସାର୍। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ବି ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର? ଆଜ୍ଞା। ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 2ଟି ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ।
बहुत बढ़िया लगुच किंतु एठी मते माने जेहेतु आपण दुईटी थाक पहुंची जाइछन्ते आपण दुईटी थाक किंतु गोटे भूल हे सारची महाधर सर आपनकर एपर्यंत भूल हे नै अपेक्षा रे अछन्ती मन टिके उणा अछि कि अशोक सर अयं निजः परवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानंतु वसुद्धैव कुटुंबकम वाह। ये मोर से तार एभली भावना होची नीचमाना व्यक्ति मानकर किंतु समस्त मोर आपणार ये होची उदार मना व्यक्तिंकर उदार हृदय तेणु सेमाने पाइले मु आनंदित वाह। आनंदित बहुत बढ़िया लगिला सर आज्ञा। जेहेतु वर्तमान मायाधर सर आपनको पाखरे सुजोग अछि मते जदि कहिबे तृतीय प्रश्न नि मु आपन पाखु आसीबी जदि आपण प्रस्तुत अछंती आज्ञा अति सुंदर सर ये तृतीय प्रश्न यदि उत्तर सठिक देबे ओडिया भागवतर ये पुस्तक सिद्धार्थ परिवार तरफ रु आपन को भेटी हिसाब रे मिलिबो प्रश्न होची महाभारत युद्ध रे किए पोता होइथिले ऑप्शन होची दुशासन लक्ष्मण कुमार कर्ण अभिमन्यु आपन समय आरंभ हला प्रश्न आउथरे कहि दउची महाभारत युद्ध रे किए पोता होइथिले ऑप्शन होची दुशासन लक्ष्मण कुमार कर्ण अभिमन्यु सा गोटे उत्तर जोटा लेबी अभिमन्यु अभिमन्यु रे गंठी पड़ीगला सर जदि ठीक तीनोटी थाक आपण पहुँचबे जदि भूल अशोक सर पाखु किए प्रश्न चली जीव अशोक सर आपण पाखु आसिला भलिया लागुची ना सार उत्तर ठीक सार उत्तर आपण दे सारन तापर कहबी हो देखिया कौन होची एबे आउ कहू ना आगुरु कहि दउथिले मझि मझि रे दुईटी खंड प्रश्न लेने आ जमा किछि कहू ना अशोक सर हौ ठीक अछि आमे आसीबा मायाधर सर जेहेतु आपण उत्तर देइचंती आपण कहले अभिमन्यु अभिमन्यु होची भूल उत्तर ई प्रश्न वर्तमान अशोक सर आपण पाखु चली जाउची लक्ष्मण कुमार महाभारत युद्ध रे किए पोता होइथिले दुशासन लक्ष्मण कुमार कर्ण अभिमन्यु कटि जाइछि आपण कहले लक्ष्मण कुमार गंठी पड़ी जाइछि सठिक उत्तर जदि अछि ताले गंठी खोलिबो नहले ये प्रश्न पळे आसीबो संध्या रानी मैडम को पाखु आपन कोन लागुची संध्या रानी मैडम भी द्वंद्वरे अछि द्वंद्वरे अछन चलंतु द्वंद्वरे अछंदी मु आउ किछि पचारिबि नाही जेहेतु आपण लक्ष्मण कुमार कहिले अशोक सर लक्ष्मण कुमार होची कष्ट रे कहियाकु पडुची सठिक उत्तर बहुत बढ़िया गोटे थाक पहुंचले चलो ये कथा को नहीं टिके महागुरु पाखक जीवा तापर द्वितीय प्रश्न नहीं आपण पाखक आसीबे अशोक सर तो बढ़िया कहते लक्ष्मण कुमार किए पोतिला सर नहीं मु सेटा तथ्य मु जानि नहीं तार लक्ष्मण कुमार पोता हिची आज्ञा एकदम सत्य लक्ष्मण कुमार को पोतिचंती निजे ता बापा दुर्योधन आज्ञा से हमर जो जेतबेले रक्त नदी संतरण हला सारा दास लिखिछन्ति तांक महाभारत रक्त नदी भासी जाउथला ताकू पुतिले बोली सेई नै मो संदेह होला मु लक्ष्मण कुमार कहली प्रथमे रक्त नदी रे भासी गला बेले प्रथमे गोटी गोटी शब देखुची ओलटौची मते टिके पार करते कहूची किंतु के करि परनांती दुशासन शब बुड़ी गला कर्ण शब बुड़ी गला शकुनी शब बुड़ी गला जेतबेले लक्ष्मण कुमार शब ये देखिनी शबटा मुह माडिकी पड़ीची ये शबटा को देखिनी एटा काहा शब बोली जेतबेले तारी उपरे बसी पड़िला मन मन भाबिला बड़ बड़ वीर मानकर शब बुड़ी गला ये छुआ कोन मते उद्धार कर दबो देखिबा एमती भी बेल आसे लोक कटक मेडिकल फेरिवा परे मध्य गोटे गाँ बैदर दुब घास भी भल होता है तेणु यही चिंता करी से छोट छुआटार शब उपर बसी पड़ला किंतु शबटा बुड़ानी ताकू आहुला मारी मारी जाके आरपटे पहुँचला आरपटे पहुँचिकी जिते ओलटे मुहटा को देखिला लक्ष्मण कुमार बाबाजी जेना बोली जड़े कवि अच्छा गाउली कवि जड़े गोटे पद सीटी लिखिंट लक्ष्मण कुमार सबको देखी दुर्योधन कहूँ सप्तदल प्रसाद रे कोमल बिछणा तते निद्रा जीवा पाई मन हेउथिला उणाएबे अरुधिर से जरे तू संतरण करू बाबू कि भावी मनरे बे रुधिर से जरे
ସାତ ମହଲା ଘରେ ତୁଳି ତଳ୍ପ ସେଜରେ ଶୋଇବାକୁ ତ ମନ ହୁଅନି, ନିଦ ଆସେନି। ଏ ରକ୍ତ ନଦୀଟାରେ କାହିଁ ଶୋଇଛୁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକୁଛି, ପୁଅ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ବାପ ଚିନ୍ତା କଲା କରିବି କ'ଣ? ବାହାରକୁ ଗଲା, ପଛେ ପଛେ ପାଣ୍ଡବ ବାହିନୀ ମାନେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମାରି ପକେଇବେ। ଉପାୟ ନ ପାଇ କାନ୍ଧରୁ ଗଦାଟା ବାହାର କଲା, ଭୂମିକୁ ଗୋଟିଏ ପାହାର ଦେଲା, ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିଟା ଗର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲା। ନିଜ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରର ଶବକୁ ନେଇକି ସେଇ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲା। ମାଟି ମୁଠେ ବାପ ଆଣିକି ପୁଅ ଶବରେ ଦଉଛି, ମାଟି ମୁଠେ। ବାପକୁ ବହୁତ ବାଧେ ସେ ସମୟଟା। ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ବାପା ଯିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ବାପା କାନ୍ଧରେ ପୁଅ ଯାଏ ନା, ତାଠୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନଥାଏ। ମାଟି ମୁଠେ ପକେଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲା, ଆରେ ବାପ ଡାକ ଆଜି ଠାରୁ ଏ କାନନ ଶୁଣିବ, ମୋ କୋଳେ ବସି ଅଳି କରି ମତେ କେ ଗେଲ ମାଗିବ ମୋର ଏ କୋଇର ବଳା, କେଣେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲୁ ତୁମର ଗଳା ମାଳା। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ବାପା? ଏତିକି କହିଲା, ମାଟି ମୁଠେ ପକେଇଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯଦି ପୋତା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଶୋକ ସାର୍, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦୁଃଖେଶ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନଃ ସୁଖେଶ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତଧି ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ କି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୋକ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ସଜ୍ଞା, ଛାୟା, ମାୟା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଛାୟା। ଆପଣ କହିଲେ ଛାୟା। ଯଦି କହିବେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ବଦଳି ପାରିବେ। ଛାୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଦେବୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଛାୟା। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି? ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆପଣ କହିଲେ ଛାୟା। ଛାୟାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଠିକ୍, ଦୁଇଟି ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ? ଜାଣିନି, ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛି। ହଉ, ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିବା। ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ଛାୟା। ଅଶୋକ ସାର୍, ଛାୟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ କଟି ଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ସଜ୍ଞା, ମାୟା। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର କହିବେ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦେବେ। ପ୍ରଜ୍ଞା, ସଜ୍ଞା, ମାୟା। ସଂଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଠିକ୍, ଏଇଠୁ ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଇଏ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପୁସ୍ତକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଭେଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଭୁଲ, ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ ମାୟାଧର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମାୟାଧର ସାର୍? ସାର୍ ମୁଁ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେବି, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଜାଣିକି କହିଥିଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଏଟାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ, ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ଯାଜପୁର ଭାଇ ମାନେ କେବେ ଅଧିକ କହିବେନି, ସେମାନେ ଠିକ କହିବେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି। ଯେ ଥରେ କହିଲେ ନା, ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, କଥାଟା ଆଣିଲି। ଆପଣ କହିଲେ ସଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସଜ୍ଞା ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତିନୋଟି ଥାକରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଅଶୋକ ସାର୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଛାୟା। କିନ୍ତୁ ଏ ଛାୟାଟି କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ସେଇଟା ବୋଧେ ମନେ ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କର। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ, କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଠିକ। ଦେବୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ଛାୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ମାନବ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରୀ ମାନେ କୁନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୁହଁ,
ଆଉ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଆପଣ ଛାୟା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ନା ଛାୟା କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଅସଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ସଂଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସଂଜ୍ଞା କାହିଁକି ସେ ଛାୟା ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ। ସଂଜ୍ଞା ଛାୟା କାହିଁକି ହେଲେ? ହଁ। ଏ ସଂଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ତାଙ୍କରି ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ସଂଜ୍ଞା। ଏ ସଂଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ, ଏତେ ତେଜିଆନ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ତେଜଟା ସହିପାରିଲାନି। ସହି ନ ପାରିବା ଫଳରେ ନିଜ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଛାୟା ତିଆରି କଲେ। କିଏ? ସଂଜ୍ଞା। ଠିକ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଗତେଇ ଦେଇ ଇଏ ନିଜେ ପଳେଇଲେ। ଯଦି ପଳେଇଲେ ଇଏ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ି ରୂପ ଧରି ଗୋଟିଏ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏ ଯୋଉ ଛାୟାଟି ଯିଏ ଯାହାକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଛାୟା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଫଳରେ ଛାୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଛାୟା ୟାଂ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତିଆ ଶନିଶ୍ଚର। ଏ ଛାୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି। ଯଦି ହେଲେ ଏ ସଂଜ୍ଞା ଘୋଟକି ରୂପ ଧାରଣ କରିବା, ଘୋଡ଼ି ରୂପ ଧାରଣ କରି ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘୋଟକି ରୂପ ଧାରଣ କରି ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଫଳରେ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଲା। ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର। ଅଶ୍ୱମୁଖ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର। ଏହା ସତ୍ୟ। ନାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଥିଲି ତ, ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ବି ପିଲାଙ୍କୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦେବୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ମାନବ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସୁରୀ କୁନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଜାଣେ। ଏ ଦୁଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। ଏଇଟା ଜାଣିନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ କୋଉଠି ବି ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ये चतुर्थ प्रश्न मन देकी शुणिबे संध्याराणी मैडम। आज्ञा। प्रश्न होची श्रीमंदिरर रत्न सिंहासन रे मोट केते मूर्ति पूजा पाती? ऑप्शन होची 3, 4, 5, 7। आपको समय आरंभ हला। श्रीमंदिरर रत्न सिंहासन रे मोट केते मूर्ति पूजा पाती? 3, 4, 5, 7। समय चली 5। आपण कहिले 5। जदि कहिबे गंठी पकेबी, चाहिए आपण बदली पारिबे। गंठी पकांत। गंठी पकई देबे। शेष निष्पत्ति आपनकर। आज्ञा। गंठी पड़ी गला। जदि ठीक गोटे थाक दूर रे रहिबे वेदव्यास उपाधिठू। जदि भूल ये प्रश्न मायाधर सारंको पई तृतीय प्रश्न होई जिवो, जोथिरे जदि सठिक उत्तर आपण देबे तले आपण ओडिया भागवतर ये पुस्तक सिद्धार्थ परिवार तरफ पाइबे। आउठी मु कही रखे संध्याराणी मैडम 5 होची भूल उत्तर। किड़े माने आत्मविश्वास रे देखंतु से कहउचंदी आपन उत्तर भूल। आ जदी भूल आपण विदाय नेबे। आज्ञा सर। संध्याराणी मैडम 5 होची भूल उत्तर। नियम रे बंधा आपण विदाय नेबे, किंतु आम एई प्रश्नटी सरी जाऊ। मायाधर सर ये प्रश्न आपण पाखु चली आसुची। प्रश्न आउथरे कहि दउची। श्रीमंदिरर रत्न सिंहासन रे मोट केते मूर्ति पूजा पाती? 3, 4, 7। 3टी ऑप्शन वर्तमान गोटे उत्तर देबे भाबी चिंती के। 7टी। गंठी पड़ी गला सर। आज्ञा। आउ बदली हबो नाही ना, बदलिया दरकार नाही। दरकार नहीं सर। जदि ये उत्तर ठीक आज्ञा। आपण एठू ओडिया भागवतर ये पुस्तक सिद्धार्थ परिवार तरफ भेटी हिसाब रे नहीं की जिवे। आज्ञा। जेतु आपण कहिले 7, मायाधर सर 7 होची सठिक उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अभिनंदन आपनकु। एई प्रश्न को नहीं मुटिके महागुरु को पाखु जीवी, तापर चतुर्थ प्रश्न नहीं आपण पाखु आसीबी। महागुरु कोन कहिबे? माधव भाई केते खुशी हो जाउछ। ठीक उत्तरटा जानिछ। आज्ञा। गोटे गीत अछि, पुराना गीत मने पड़छ माधव भाई आपनकर। पुराना गीत गोटे कौन कहउनांदी सर? श्री मंदिर हे ठाकुर तीनोटी, भाई भौणी ही रहंती एकाठी। हो श्री मंदिर हे ठाकुर तीनोटी। सुनना दी। श्री आज्ञा। मंदिर ठाकुर तीनोटी। श्रीदेवी, भूदेवी, माधव। 3। तापरे भाई भौणी रहंती एकाठी, जगन्नाथ, बलभद्र महाप्रभु एवं सुभद्रा माँ।
ଏବଂ ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶିକି ହେଲେ 7। ଆଜ୍ଞା ଠିକ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଶେଷରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଇଏ ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣ ପାଇବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟାଧର ସାର୍, ଯଦି ମୋତେ କହିବେ 4ର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ। ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା। 4ର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ବାମନ କେଉଁ ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ହେଉଛି ଋକ୍, ଯଜୁ, ସାମ, ଅଥର୍ବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ବାମନ କେଉଁ ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ? ଋକ୍, ଯଜୁ, ସାମ, ଅଥର୍ବ। ସମୟ ଚାଲିଛି, ଭାବିଚିନ୍ତିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ସାମବେଦ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି। ପକାନ୍ତୁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂରରେ, ଗୋଟିଏ ଥାକ ଦୂରରେ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିଠୁ, ଯଦି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। 2 ଜଣ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆମର ଖେଳ ସେଇଠି ସରିଯିବ। ଅଶୋକ ସାର୍, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? वेदानां हम सामवेद अस्मि। सामवेद सठिक। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहते ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପାଇ, ସତରେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद। ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟି, ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ତାକୁ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଆମେ ବି କାମନା କରିବୁ ସାର୍। संस्कृतं पठ भारतीय भव संस्कारम करोति इति संस्कृतम। जी संस्कार करिथाए ताहा होची संस्कृत। कौन शिक्षा देउची हमको? पिला माने अब विशृंखलित होलेनी, कहीं संस्कृत को ठीक बार अध्ययन करना। कौन कहे संस्कृत शास्त्र रे? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारित वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, जे प्रतिदिन गुरुजन मानू प्रणाम करिथाए, नतमस्तक होइथाए, आयुर्विद्या यशोबलम, अल्पायु दीर्घायु हो जाए, अख्यात लोक विख्यात हो जाए, दुर्बल शक्तिशाली हो जाए, आयुर्विद्या यशोबलम, अपाठुआ पाठुआ हो जाए। तेणु यही संस्कृत आमको यही शिक्षा प्रदान करिथाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भल लगुच। आम आसवा उत्तर को। जेहेतु आपण कहले साम, सामरे गंठी पड़ी, साम आज्ञा। साम होउची मायाधर सर। सठिक उत्तर। बहुत बहुत अभिनंदन आपण को। गोटे प्रश्न दूर रे आपण वर्तमान यही कथा को नहीं टिके महागुरु पाखक जीवी, तापर वेदव्यासर उपाधि बा मु कहबी आजिर शेष प्रश्न हो पारिबो। महागुरु कौन कहिबे? ଜାଣିଥିଲେ ସାମବେଦ ବୋଲି? ଜାଣିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ବଳିଦ୍ୱାର ରେ ବାମନ ସାମବେଦ ପଢିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସେଥିର, ଲବଣ୍ୟାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରମ ଜଗଦ୍ବଶ ତିଳକମ୍ ପୁସ୍ତକମ୍ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସ୍କନ୍ଧେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ତ୍ରିଦଶ ଦ୍ୟୁତିହରମ୍ ତତ୍ପରି ଚୌତରିୟମ୍ ଧୃତ୍ୱାମ୍ ଛତ୍ରମ୍ ଚ ବାମେ ଦ୍ୱୟକୁଶବଟୁ ତମ୍ରପତ୍ରମ୍ ଚ ଦକ୍ଷ୍ୟେ इत्येव पंचभूतावली गृहे गत्वा पाठयेत सामवेद। सामवेद पढ़िथिले। केमती पढ़िले? आ गोटे श्लोक कहूँ, मतं कोकिलनाद त्रिपुर पुलकितं उद्गमं लोमगात्र दानं ते भोजनार्थे चलिते बलिरूप श्रूयते वेदनाद उद्वेगं धामयन्ति द्विजवर समीप दृश्यते ब्रह्मरूप शानं दे पुच्छयन्ति किमपि द्विजवरं कुत्रं कार्ये त्वयासि। वडाइलो सामवेद पाठ करिथिले भगवान। 8टा श्लोक अछि, ता ना होछि बलि वामनाष्टक। ये होछि 8टा श्लोक। मु जोड़िए श्लोक पढ़ली, आउरी 6टी श्लोक अछि तार। जाऊ ना कहीं बलिद्वार रे वामन सामवेद पढ़िथिले एवं सामवेद होछि गान। सामवेद गान करा जाए। जदि वेद गान करा जाए पुणी 3टा स्तर रे गान करा जाए। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 3टा। एठी सामवेद उदात्त कंठरे गान करिथिले वामन। जदि सामवेद पढ़िले दान देई सारी खाइबा को राजा बलि बसुचंती खाइबे बोली उठी दौड़ी पळै आइले, कान रे बाजिला।
ନାଗପରା ଲୋକ ଯେହି ଶୁଣି ନ ଆସିବ ଧାଇଁ ମୂର୍ଖଟି ଧଣ୍ଡ ପାଷାଣ୍ଡ ଗାଇଲେ ତା ଆଗେ ହଜାରେ କାଣ୍ଡ କେବେ ନଟେକିବ ମୁଣ୍ଡ ତୋର ଗାଈ ବୃଥା ହେବ ତୁଣ୍ଡ। ନା ବଳି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅନେଇ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ବଳି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ବଳି ବାମନାଷ୍ଟକ ମତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ବାମନ ସାମ ବେଦ ହିଁ ଗାନ କରିଥିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु अति सुंदर भाव में आम समस्त कथा बुझेले आईटी मायाधर सार जो स्थिति आप अच्छा मु कहीदे आज ये शेष प्रश्न 4टी प्रश्नर सठिक उत्तर देते जदि जो प्रश्न मुझे आप पाखक आसबि जदि ये ठीक वेदव्यास उपाधि पाइबे शेष प्रश्न हो जदि भूल आपंकर द्वितीय प्रश्न हो जो कि माने 2टी भूल हो 2 जनकर 2टी भूल शेष हो से जदि मते अनुमति देबे पंचम प्रश्न वेदव्यास उपाधि प्रश्न नहीं मुझे पाखक आसबि प्रस्तुत प्रस्तुत कि पंचम प्रश्न वेदव्यास उपाधि प्रश्न मन देकी शुणिबे सर। प्रश्न होची लक्ष्मी नारायण को विवाह करिथिबा बेले अलक्ष्मी काहाकू विवाह करिथिले। ऑप्शन होची वामदेव उदालक भृगु कश्यप। आपनका समय आरंभ हला। लक्ष्मी नारायण को विवाह करिथिबा बेले अलक्ष्मी काहाकू विवाह करिथिले। ऑप्शन होची वामदेव उदालक भृगु कश्यप। समय चली वामदेव उदालक भृगु कश्यप। सर समय गोटे उत्तर वामदेव। गंठी पड़गला सर। जदि ठीक वेदव्यास उपाधि आपण एठू नहीं कि जीवे जदि भूल विदाय नेबे किंतु जेहेतु ये शेष प्रश्न आपन को उत्तर भी सर मु ग्रहण करी आपन को उत्तर कौन प्रश्न आउ थे कहीदे ऑप्शन भी दे दूची। लक्ष्मी नारायण को विवाह करिथिबा बेले अलक्ष्मी काहाकू विवाह करिथिले सी कहिचंती वामदेव वामदेव उदालक भृगु कश्यप। गोटे उत्तर कौन कौन कहले वामदेव उदालक भृगु कश्यप। कश्यप कर दे कि द्वंद्व रे एटा देछि। आज्ञा आज्ञा ठीक अच्छे समस्त कौन सब जानी जी जेमिति हेले आपन को धन्यवाद जे आपण संस्कृत रे कथबार्ता करछन्ती आपन अशेष धन्यवाद। समस्त कौन सब जानी थांती आज्ञा आपण मन मनउणा काई करछन्ती द्वंद्व काई कहउछन्ती जहा देइछन्ती से ही ठीक व्यस्त काई होउछन्ती आपण कोन से किछि भाबंतुनी सब ठीक अछि। संध्या राणी मैडम आपण दियंतु ग्रहण हबनी किंतु उत्तरटा कोन उद्दालक ऋषि को विवाह करथिले। ग्रहण करूनी किंतु माने शुणी देलु आपन उत्तर भी आमे नेलु जेहेतु आपण कहिले मायाधर सर आपण कहिले वामदेव आज्ञा वामदेव होची भूल उत्तर। अशोक सर आपण कहिले कश्यप कश्यप भी भूल उत्तर। खाली मु आपण को जानिबा पई आमे जेहेतु एटा ग्रहण हेइनी आपण कहिले उद्दालक आउ गोटे रहिला भृगु कोउटा ठीक उदालक ठीक हेइतो बोलते उद्दालक होची सठिक उत्तर। आमे नियम रे बंधा विदाय नवाकू पड़िबो किंतु एई प्रश्नर मु चाहिबी महागुरु किछि कहि दियंतु तापर हम प्रथा को आगेबा। महागुरु कोन कहिबे माँ तुमे जाओ शेषर तुम ठीक उत्तर कहले तुम जानी थिलो आज्ञा बढ़िया कथा। लक्ष्मी विवाह कले नारायण को तो लक्ष्मीकर बड़ भौणी होउचंती अलक्ष्मी। जेतबेले समुद्र मंथन लक्ष्मी बाहर प्रथम अलक्ष्मी ही बाहर अलक्ष्मी आसवा पर लक्ष्मी को तो नारायण नहीं गले किंतु अलक्ष्मी को किए नब अलक्ष्मी कांदिले कारण ये एमती गोटे समय जन्म हेले अलक्ष्मी आंकु भल जिनिस किसी भल लगे माने जोटी होम यज्ञ हम से घी से जो धुआं गंधरे ये रही पारे आंकु गोटे माने कौन नहीं कौन हो प्रकृति एमती जोटी मंत्र पाठ संस्कृत में मो भाई अशोक भाई भाई कथबार्ता करेंगे से रे जमा ना गाली मंद जोटी से रहा इच्छा जोटी मद मांसर कारबार अलक्ष्मी से रहा इच्छा जोटी जुआ खेला हुए से रहा इच्छा जोटी कली कजिया प्रत्येक दिन लगती घरे से रहा इच्छा तो अलक्ष्मी आ रही पाइले अलक्ष्मी कहले मुझे छाड़ी पलैबी जदि पलैबे ताले कौन करवा विवाह पात्रटीए दरकार। नारायण निजे होती लक्ष्मीकर स्वामी जेहेतु नारायण आसिक उदालक पाखे पहुँचले कहले आपण टे ग्रहण करूँ जहाँ उदालक कौन मत राजी हेले अलक्ष्मी को स्त्री भाव में ग्रहण कले सीना एमती दिन समय आसला उदालक घरे जो यज्ञ होम हुए भल लगे फल कौन करती
ଇଏ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ଦିନେ ଉଦାଳକ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଇଠୁ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କହି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ରହିଲେନି ଏଠି ଉଦାଳକ। ଇଏ କାନ୍ଦିଲେ ଜୋରେ, କାନ୍ଦଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ନାରାୟଣ ଆସିଲେ, କ'ଣ ନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି, ବାପ ଘର ଆଉ ହେଲାନି, ଶାଶୁଘର ରହିଲି, ସ୍ୱାମୀ ରଖିଲାନି, ରହିବି କୋଉଠି। ନିଜର ଗୁଣ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ନିଜର ସର୍ବନାଶର ବାଟ କଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ରାବଣକୁ ରାମ ମାନିନାହାନ୍ତି, ରାବଣକୁ ରାବଣ ନିଜେ ହିଁ ମାରିଛି। କଂସକୁ କୃଷ୍ଣ ମାନିନାହାନ୍ତି, କଂସକୁ କଂସ ହିଁ ନିଜେ ମାରିଛି। ଯଦି ଆମକୁ କେହି ମାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ମାରିବ, ଆମର ଖରାପ କର୍ମ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆମକୁ ମାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା, ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି, ବାପଘର ନାହିଁ, ଶାଶୁଘର ନାହିଁ, ରହିବି କୋଉଠି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁନୁ ନା, ଏଇଠି ସେଇଠି ରହିଲା। ଆଉ ତତେ ଜାଗା ଦଉଛି କୋଉଠି ନା, ଯୋଉଠି ମଦ ଜୁଆ ଖେଳ କଳିକଜିଆ ଯାହା ଘରେ ହଉଥିବ ସେଇ ଘରେ ତୁ ରହିବୁ ସବୁବେଳେ, ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ତୁ ରାତିରେ ବାସ କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ କେବେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାତ୍ରରେ ରହେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦାଳକ। ଏହା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥାକୁ ଆଗେଇବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମଝିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମହାଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଝିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାନେ ଆମେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, କାହାର କେତେବେଳେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ସାର୍ ମନଉଣା କରିବାର ନାହିଁ କି ମାୟାଧର ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ବିତେଇଲୁ। ମୁଁ ମହାଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ମକୁ ଇଏ ପୁସ୍ତକଟି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ତାଳିଟି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ମହାଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି এই পুস্তকটি মায়াধর সারଙ୍କୁ সিদ্ধার্থ পরিবার তরফରୁ এই ভেটি। তা সহিত ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଆଜି ସତରେ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି। ଆମେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ତ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟିବା। ଆଉ 3 ଜଣ ଏଇଠି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିବେ, ଆପଣ ଶୁଣାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ମୁଁ ଅଛି, ମହାଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆସିବେନି? ଆସନ୍ତୁ ନା। ଧର୍ମର ହବ ଜୟ, ଅଧର୍ମର ହବ ବିନାଶ, ନାଟି ଯାହାର ବେଦ ବ୍ୟାସ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।